Okay, alright. Assalamualaikum. So we continue the second part of the chapter 6 of code converter, which is our decoder. Okay. Tadi sebelum ni kita belajar encoder. So encoder kita translate from the for example is decimal number kepada BCD number. Okay. Now sometimes kita perlu juga decoder. Okay, sebab decoder akan display pula. Kan? So kita proses yang kedua, kalau kita imagine, ingat calculator punya diagram tadi, daripada CPU dia akan tukar daripada ke badan diri, dan daripada badan diri dia akan tukar kepada display number. Okay, so decimal number tu normally as a decimal output lah. Okay, so the opposite, biasanya decoder ni adalah opposite of the encoder. Okay, so kalau encoder dia translate from the for example decimal to the BCD, but from the decoder from the BCD to decimal. So the BCD codes from the BCD codes from the input and the 10 outputs line. So yang ni dikeluar banyak pula 10 inputs. So only one output line will be activated at any one time. Okay, so decoder hanya ada boleh only one input, one output line tu will be activated at any one time. So for example, you have a BCD of 3 with 0011 input will activate the output of 3. Okay, so dari satu saja output lah, of course lah. And so this is decoder punya truth table. For example, you have a 0, 0, 0. Ini input dia. This is BCD punya code. And then you have 1. You tekan 1, the rest will be 0. Okay, and then you have B as a 1. Okay, satu, ni ada nilai dia 1, jadi dia akan display 1. 2, 1, 0, dia akan display nombor 2. 3, which is C and B, dia akan display nombor 3. 4, okay, dia akan display nombor 4. 5, sorry, this is D ya. Tersilap pula D ni. This is actually D okay. Alright. Saya pakai highlighter sikit. Nak highlighter, saya pakai laser point. Okay, so example, kalau is 2, so dia on 2 lah. Kalau 3, which is C and D, so dia akan appear 3. Kalau 4, which is B, 100, will become 100. And then kalau 5, which is B and D, so dia akan keluar 5. Okay, so 5, 6, dia keluar 6. Nilai dia 7, maka dia keluar 7, 8 dan 9. Okay, so this is decoder truth table. And then kalau kita nak write this expression, beginilah decoder. Inilah logic circuit dia. And then this is the expression lah. So kita kena tengok lah. Ni kosong. Ni semua kosong. 1, 2, 3 semua bar. Okay, ataupun kat sini. Ni A, B, C, D, A, B, A bar, B bar, C bar, D bar. Okay. Alright, untuk satu, A bar, B bar, C bar, D. Okay. 2, untuk 2, A bar, B bar, C, D bar. Macam tu. Dan seterusnya. Okay, for decoder. This is 4 to 10 decoder. Kerana 4, sebab ini adalah BCD. 4 is BCD. Okay, BCD code. And then 10 is the display number. Okay, ataupun decimal number output dia. Okay, so this is another example of how do we design a 2-4 decoder. So dia terbalik kalau encoder you 4 to 2, dekat decoder dia terbalik 2 to 4. Because 2 inputs, there are 4 outputs. Okay, so this is the block diagram. Okay, for the decoder. Okay, so you have 2 inputs here, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, and then when 0, 0, dia akan display 1. Okay, 0, 1, dia akan display 1. 1, 0, dia akan display 2. And 1, 1, dia akan display nombor 3. So this also can kita write the punya expression. So 0 actually A bar, B bar. Okay, and then here 1 A bar dot B, 2 1 B bar, 3 is AB. Okay, so ini masih menggunakan SOP lah. Okay, biasanya. Okay, and then from here we draw the circuit diagrams. Okay, and then this is the kalau encoder kita gunakan OR gate. Okay, and then decoder ni kita combine untuk ni because dia AND so dia guna AND lah. Okay, ada juga guna
OR gate. Okay, so nanti kita akan tengok yang application punya. Okay, so this is example of the BCD to the decimal decoder, which is 4 to 10 of decoder, which is a small bubble attached to the logic symbol, which is indicate the active flow. Okay, so the normal float high except when activated. Okay, so a BCD of 3 will activate the decimal output of T to low state. Okay, so dia akan display lah. Ni lampu tau. So dia keluar nombor 3. Okay, so bila dia proses macam kamu tekan nombor 3, dia akan pergi dekat encoder, translate to the BCD. So dia akan proses, computer proses jadi binary. So binary akan pergi as a BCD. So BCD binary tu akan ditukarkan balik kepada decimal. So yang ni kat sini ada lampu lah. So nanti dia keluar lampu 3. Okay, contoh Okay, so how we decoder kita punya will be applied. So decoder application, we can construct the Boolean expression using a decoder and also the logic gates. They have a two variable Boolean expression. For example, you have y equals to a dot b plus a dot b bar plus a bar dot b bar, which is can be constructed using 2-4 decoder and OR gate. Okay, so yang ini, okay, basically kalau decoder ni antara soalan-soalan yang famous di dalam kita punya final, di mana kamu kena tengok based on this expression given, kamu kena tengok which are decoder that will be sesuai. Kalau semuanya ada 2, dalam expression kena semua sama. Kalau setiap setiap partial of expression tu mesti sama. Kalau dia 3, 3. Kalau dia 2, 2. Kalau 4, 4. Okay. So dia bergantung kepada expression given. Okay. So dalam soalan ni, we have y equals to a dot b plus a dot b bar plus a bar dot b bar. So semua set of semua portion, semua expression bagi each part of the expression ni have a two input variables which is a, b, maka dia menggunakan 2-4 decoder. Okay, with combination of OR gate. So daripada expression ni, we can draw the logic circuit diagram. Okay, so y equals to a dot b plus a dot b bar plus a bar dot b bar. So kita sumkan, kita represent it, okay, dalam block diagram of the decoder. So kita akan AB ni actually 3 kan. Kita on 3, tak percaya yang ni. Ni kan. 3 is A dot B kan. 3 which is equivalent to 3 kan. So therefore AB is 3. A dot B bar is 2. 1 kosong kan. Kadang-kadang tak nampak. Okay. AB ni sebenarnya is 1. So 3. Okay. And then A dot B bar ni ialah 1 kosong. And A bar dot B is 0. 0. So dia adalah nilai 3, 2, kosong. So kita sum up the 3, 2, 0. So kena tulis macam ni. And then daripada sini kita akan draw dia punya decoder block diagram with 2 input A and B. And then the output is 4. So 0, 1, 2, 3. Okay, so now kita ambil 3. Okay, wire 3 kat sini. Yang on saja. 2 dan juga kosong. Okay, so kita combine dia with the OR gate. Okay, so biasanya dia akan bagi tahu using OR gate. Tapi decoder ni kadang-kadang dia tak bagi tahu. Sebab dia akan minta anda tengok especially use 2 to 4, 3 to 8 ataupun 4 to 16 punya decoder. Okay, depending. Okay, so how about 1? 1 is be grounded. 1 tu tak adalah, biarkan je lah sebab dia tak pakai kan dalam expression ni. So this is how your, ni block diagram ataupun block using the logic gates lah. Okay, so kita represent decoder tu as a block diagram combined with the OR gates. Okay. Okay, nanti kita akan buat dia punya example of decoder. So this is another decoder expressions. Okay, menggunakan 3-8 decoder with the OR gate. So, for example here, they give you expression y equals to a dot b bar plus a b dot c bar plus abc. Okay, so kat sini kita nampak ada 3 input variable, tapi how about this? Yang ini ada 2 input variable saja. So, maka sepatutnya dia akan kena kembangkan
jadi 3 input variable, which is kita kena darabkan C bar plus C, sebab yang ni expression dia sama dengan ini. Akan dapat balik kan? So jadi A dot B bar darabkan dengan C bar plus C, okay, plus A dot B plus A B C bar plus A B C. So yang ni kita kena kembangkan lah. So kita dapat A B bar C bar, and then A B bar C plus A B C bar plus A B C. Okay, so we sum up dia. Kita akan represent dia sebagai 1, 0, 0, which is represent as a 4, 1, 0, 1, which is 5, 1, 1, 0, which is 6, 1, 1, 1, which is 7. So we sum up 4, 5, 6, 7, and then we draw the diagram of 3 8-bit decoder, 3 inputs ABC, and then the output is 0 to 7. And then so ambil yang terlibat sahaja, which is 4 wire, draw the 4 wire, our 4 wire for at the 4 outputs, 5, okay, 6, and 7. Okay, and then we combine it with the OR key. So this is how you give the answer lah. Okay, when they ask you to design the logic circuit, okay, for the decoder of 3/8 by given the Boolean expression. So yang penting kamu kena tahu dalam expression ni guna sama ada 3/8 decoders, 2/4 decoders ataupun 4 to 16 decoders. Okay, so kalau dia input dia 4, maka dia pakai decoder ni. Kalau input dia 2, maka dia pakai decoder ni. Kalau input variable dia ada 3, maka dia pakai 3. Semua untuk kamu kena pastikan semua part of the expression tu kena 3 input. Baru kamu boleh draw. Kalau tak, kamu kena buat macam ni lah. Kamu kena ambil, kembangkan dia, okay, dengan tambah C bar plus C macam ni. Okay, sebab C bar plus C is 1. So 1 times A dot B bar you got back here. So kamu kena tambah sendiri. Okay, the inversions of the input yang tak ada. Senang cerita. Okay, so this is how the displays, okay, of the decoders, okay, which is the common output device that used to display decimal numbers in the 7-segment display. Okay, so ini biasanya dalam kita nampak dalam semua digital clock, okay, kita punya calculators, okay, alright. So dekat microwave kita punya display tu pun pakai this kind of display, nombor dia digital kan. So the output device used to display the decimal number with the 7-segment display. Okay, so they use a 7-segment display, and the 7-segment display are labeled with the standard letters from A to G lah. Okay, for instance, if the segment A, B, C, D, and G were lights out, means they appear the decimal tree appears. So maksudnya di sini apa yang diceritakan ialah, okay, so biasanya kita punya display digital number tu, okay, dia ada A to G. Maksudnya dia ada sampai 7 lah. Okay, so A to G tu 7, kita represent dia sebagai letter A to G. So let's say for example dia nak keluarkan nombor 3. Okay, bila dia nak keluarkan 3, jadi segment A dia kena on, segment B dia kena on, okay, segment C dia kena on, segment D dia kena on, dan segment G dia kena on supaya dia boleh dapat appear nombor 3, keluar nombor 3. Okay, kalau kosong maknanya semua dia on. Betul tak? Okay, kalau dia nak 5, so kena on A, on F, okay, on G, on C, on D. Kalau 8, macam mana? Kalau kosong, dia A, B, C, D, E, F, G tak ada. Kalau 8 semua. Betul tak? Sebab dia nak keluarkan 8 kan? So LED lah. Biasanya LED kan. So sekarang kita ada pakai LED. Okay. So this is the table, truth table for display decoder. Ni display mana-mana digital clock memang pakai. So this is for example, kalau kita kosong, kita kena on A, B, C, D, E, F. 1, kita kena design lah. B dengan C lah. Ni. B dengan C je dah keluar 1 kan. Kalau 2, kalau 2, you kena tekan A, B, G, kan? E, D. Betul? A, B, D, E, and G. Kalau 3, kita kena tekan A, kita tekan B, kita tekan C, tekan D, and tekan G. Okay. Kalau 4,
you tekan tekan B, tekan C, dia tekan F dengan G. Dia akan on B, C, F dan G. Dan seterusnya lah sampai nombor 9. Okay, so nanti kalau nombor 9. So this is segment lah. Okay, this is our 7 segment of decoder. Okay, so common 777 display decoder ni sini number. Kalau dia punya chip tu memang ada nombor 7446, 7447, 7448 and the 7449 of display decoder. So the 7448 circuit is designed to derive the common cathode display. Okay, yang ni simple lah. Ni budak biasanya budak electrical. Dia orang buat belajar. Okay, so dia masuk dalam circuit board. Okay, dia based on logic tu dia masukkan wire 7448 circuit ni dia pakai dan dia akan keluarkan cathode display and they suppose the input to the decoder is 3. So bila input dia 3, 0011 is 3, then dia akan segment A, B, C, D dia akan on. A, B, C, A, B, C, D and G. Keluar nombor 3 kan? So jadi dia akan display. Dia akan activate lah. Maknanya dia akan on. Okay, LED tu. Okay, that's for the decoder. So now kita pergi kepada example of decoder punya soalan. Okay, ini tadi encoder kita. Okay, saya pakai the same display. Okay. Okay, so this is example of draw the using decoder. Nampak macam soalan ni, soalan pasis saya ambil. So dia minta pakai draw the expressions, okay, using decoder. Dia tak cakap decoder mana, okay, and dia kata and OR gate saja. So dia given you expressions here, jadi kamu kena keluarkan. So Y equals to A bar plus C bar plus okay, B bar C plus A bar, B bar and C. Okay, so kat sini kita nampak mostly dia pakai 3 kan. 3 input variable. So A, B, C. So ada yang tak ada A, ada yang ada dalam bracket. So kalau yang dalam bracket kita kena kembangkan. So kita ada A bar B plus A bar C bar plus B bar C plus A bar B bar C. So yang ni dah cukup 3. Tapi untuk ini dan ini dia tak cukup 3. Jadi kita kena buatlah pengembangan. So bila kita buat pengembangan, pastikan yang ini A bar dot B dia tak ada apa? Dia tak ada C. Jadi kita buat A bar B plus C bar plus C. Okay, sama juga dengan ni. Yang ni A bar C bar dia tak ada apa? Dia tak ada B. Jadi kita A bar C bar plus B bar plus B. Okay. And then yang ini dia tak ada apa? Dia tak ada A. So tambah okay, B bar C plus A bar plus A, okay, plus A bar B bar C. Okay, jadi kita kembangkanlah supaya semua portions of the expressions input ni ada A, B, C. Sebab kita sebenarnya 3 input kan. So jadi kita kena kembangkan. So dia jadi A bar C bar plus A bar B plus C, okay, plus ni AC bar B bar. So jadi A bar B bar C bar plus A bar C tinggal kita ikut alfabetik lah, senang nampak So A C bar plus B darab kita kembangkan, ini kembangkan, okay. So A C bar kita susun lah ikut alfabet. So A B bar C bar plus A bar B C bar plus A bar B bar C plus A B bar C plus A bar B bar C. Kau? So kita sumupkan dia. Okay, yang ini 0. Saya ambil warna lain. Saya confused. Okay. Saya ambil colourful. Okay, so yang ini 0, 1, 0. Yang bar kita kosongkan. Okay. Ini 2. Okay, yang ini 0, 1, 1.
which is trigger. Kosong, kosong, kosong. Ni kosong. Okay. Ini 01, 02. Dah ada dah. 3, 001. Kita ada 1. 101. Which is 5. Okay. 001. Okay. So saya ada 1. Okay. Maknanya yang sama kita biarkan. Okay. So ni pun 1. Kan. 2, 3, 0, 2. 2 tertinggal. Tak apa. Yang sama tu kita letak je dulu. Nanti kita cantikkan. 2, 3, 0. Okay. Kita ada kat sini 2. Okay. 2. Lepas tu 1. 3. 5. 2, 3, 0. 2, 3. Ni 0. Okay. 2, 3, 0, 2, 1. Ketiga. Okay. 5. Okay. Lepas tu 1. Jadi kita boleh sama mana yang berulang kita ambil satu saja. So kita 2. Kita susun lah. Okay, nak cantik kita susun lah. Okay, kita susun 0. Saya pakai warna lain lah. Confuse juga kan. Okay, sum. Kita 0, 1. Okay, 2. 2 ada 2 kali. 3 dan 5. Okay, so dah dapat ini. Jadi, what we need to do, draw the expression using the decoder plot diagram. So, decoder dia lah 3 ke 8. Okay, so 3 8 lah decoder dia. So, decoder dia 3 ke 8. Jadi, kita kena draw. Saya pakai warna hijau lah. Okay. Alright, so this is dia punya decoder. Kena besar sikit lah. Okay. So, input dia 3. Is A, B and C. Okay, so output dia ada 0 hingga 7 lah. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so yang ada 0, 1, 2, 3, 5. So 0, 1, 2, 3 dan juga 5. So yang lain biar je lah. Tak terlibat. So kita draw the gate of OR gate with the Y. So that's the answer. So yang penting inilah. Yang ini so kena kembangkan lah. Yang mana tak ada input variable tu kamu kena adakan dengan membuat complement plus dia. Okay. Okay, so that's for the decoder. Thank you.